नमस्कार बंधुगण विरल महाशिवरात्रि 101 वर्ष पर एथर पड़ुअछि अभूत महासंयोग 5 गोटी राशि पाई मिलिबो अत्यंत शुभ फल। एही महाशिवरात्रि दिन ठारू एही 5 गोटी राशि उपरे धनर वर्षा हेबाकू जाउअछि। भगवान भोलानाथंकु देवंक देव महादेव शंकर नीलकंठ भोला बाबा भोला भंडारी शिवशंभु महेश्वर जेपरि अनेक नाम जना जाए कहुए मन शरीर एवं पूरा श्रद्धारे जी भी भोलानाथंकु पूजा करिथाए महाशिवरात्रि दिन तांकु मनवंचित फल मिली थाए। एही थर केते वर्ष परे केते सारा ग्रहर दुर्लभ महासंयोग बनुअछि। कारण एही दिन शिवालय रे भगवान भोलानाथंकर विशेष पूजा करा जाई थाए। महाशिवरात्रि आसीबा पूर्वरु ही सबु आयोजन बा प्रस्तुतिर आरंभ होइथाए। भक्त माने प्रभु भोलानाथंकर पूजा आराधना करी भोक उपासरे रही शिवलिंगरे जल चढ़ाई थांती आउ विशेष मनस्कामना पूर्ण करने पाई आशीर्वाद मागी थांती। एही महाशिवरात्रि केते गुड़िए राशि पाई बहुत भल रहिबो। कारण एही महाशिवरात्रि परठारु किछि राशि मानक उपरे भगवान महादेवंको आशीर्वाद बनी रहिबो। तेबे आसंतु जानिबा सही राशि मानक विषय रे। दर्शक बंधु वृष राशि एही वृष राशिर जातकंकु भोलानाथंक कृपा महाशिवरात्रि दिन ठारू आपणक उपरे बनुअछि। आपण धन प्राप्ति करिवे, रोजगार रे वृद्धि देखिबाकू मिलिबो। धनर मालामाल हेबारू आपणकू केही मध्य रोकी पारिबे नाही। कोनोसी बिजनेस व्यापार जदि चालिछि तेबे आपणकू 2 गुण धन लाभ होई पारे। महादेवंको कृपारू आपणक वैवाहिक जीवन रे खुशीर समय देखिबाकू मिलिबो। विवाह रे जदि डेरी होउथाए आपणकर विवाह योग्य मध्य बनिबो। दर्शक बंधु सिंह राशि लोक मानक उपरे भगवान भोलानाथंक कृपा आपणक उपरे बर्षिबो। एथिपाई महाशिवरात्रि परठारु आपण धनर मालामाल हेबाकू जाउछंती। महादेवंक कृपारु जदि आपण एही समय रे नुआ बिजनेस स्थापन करिबाकू जाउछंती किंबा चाकरी रे प्रमोशन पाइबाकू चाहुछंती तेबे सेथिरे वृद्धि देखिबाकू मिलिबो। महादेवंक कृपारु अनेक जगारू आपणकर धन लाभ हेबो। पुराणा कार्य आपणकर संपूर्ण होइजिबो। महत्वपूर्ण अवसरर प्राप्त हेबो। घर परिवार रे सुख देखिबाकू मिलिबो। जहा समस्या थिला ताहा दूरीभूत हेबो। दर्शक बंधु कन्या राशिर जातक एबे आपणक भाग्य 2 गुण चमकी उठिबो। महादेवंक कृपारू आपणकू शिवरात्रि दिन ठारू बड़ खुशी खबर मिलिबो। आपणक आर्थिक स्थिति रे मध्य सुधार देखिबाकू मिलिबो। अधूरा कार्य पूर्ण करिबा पई आपण प्रयास करिवे। महादेवंक कृपारू आपणक उपरे बर्षिबो। महादेवंक कृपारू आपणकू धनर लाभ हेबो। जमी बाड़ी मामला रे आपणकू लाभ मिली पारे। दर्शक बंधु तुला
ତୁଲା ରାଶିର ଜାତକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏବେ ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଘର ପରିବାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଘର, ନୂଆ ଜମି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଲାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଧନ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଘର ପରିବାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ଜମି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ମଞ୍ଜୁର ହେବ। ଭଗବାନ ଭୋଲାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅବିବାହିତ ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶିର ଜାତକ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଚମକି ଉଠିବ। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଲାଭ ହେବ। ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନ ଲାଭ ହେବ। ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନମସ୍କାର।